Miembros del Recuerden del Cómics, comenzamos otro directo aquí en el canal, esperando a lo que es el panel de la Liga de la Justicia. Así que esperemos un poquito. Así que ya nos vamos preparando. Creo que ahí le voy a poner el audio. Sí, ahí está el audio. Ya nos vamos a introducir de lleno seguramente a lo que es el panel de la Liga de la Justicia. Ahora están concluyendo el panel anterior, que eran las voces de Batman, ¿ya? Mira, los tatuajes de Batman. Hoy hubiera mostrado mi tatuaje de Superman. Hay algunos que están muy buenos. Batman que ríe. Más Batman. Más Batman. Joker. Oh, de la Liga de la Justicia. Ese está bueno. Red Hood Raven. Mira. Flash. Green Lantern. Batman que ríe. Wonder Woman. Joker. Wonder Woman. Más Joker. Más Wonder Woman. Más Batman y Joker. Más Batman y Joker. Red Hood. Y ese tatuaje está muy muy bueno. Aquellos que se vayan sumando, por favor denle un like y también vayan dejando sus comentarios, porque como les dije, ya nos estamos preparando para el panel de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y ya nos introducimos de lleno al panel. Veamos la presentación de los hosts o de los presentadores. I love everything and incredible stuff. I can't wait to see more from these super talented fans. Well, me too, Aline. Now, speaking of DC's fans, since 2017, you have been demanding the release of Zack Snyder's version of Justice League, of course. Your friends at HBO Max heard you and look for it in 2021. I know, but I know. That probably feels like a long way off. So, right now, we're going to check out this very exciting panel featuring Zack Snyder and some special guests, as well as some of the fans who helped bring this muy emocionado DC por dream lo come que to life. se viene. Ahí están los presentadores y ya, vámonos de lleno. Ready? Okay, let's go. Obviamente un detrás de cámara de Zack Snyder, cómo está con los actores, a ver si podemos deducir algunas cosas. Qué genial esos detrás de cámara, son muy buenos. Awesome. Well, thanks, guys. It's awesome to be here at DC FanDome. This is amazing. It's been quite a journey with the DC fans, and I've had a great time bringing some of these beloved DC titles to the big screen. And the Justice League really is, for me, and in this format, an amazing crown No te has jewel. perdido As a nada community, we were able de to make this thing Iron happen. Tazonillo, no te has perdido nada, está recién comenzando el panel. Ya está Zack Snyder hablando. I'm going to have some fans ask me questions. I'm going to ask some people questions. We're going to have special guests, so let's get to it. We have some questions from fans read to us by some of the amazing cast. Va a haber una sección de preguntas y respuestas y habían 5 de los integrantes ahí, incluido Henry Cavill. El único que faltaba era Jason Momoa. I hope you guys are enjoying DC FanDome, and I'm really excited for you to get a chance to see Zack's ultimate version of Justice League on HBO Max next year. Well, thank you, Ben. I'm excited for everyone to see the film as well. It's cool. What question do you have? Patrick Mendoza wants to know, who is your favorite superhero of all time? We know the answer to that, but go ahead and answer anyway. I guess my favorite hero of all time, other than Batman, would have to be sort of staying in the DC world. Le preguntaron a Ben Affleck cuál es su personaje favorito de todos los tiempos. I don't know, for me, he's like this super cool quantum superhero whose time, space, reality, all those things are at his fingertips. So yeah, it's got to be Dr. Manhattan. That was awesome, Ben. Zack Snyder responde que es el Dr. Manhattan de Watchmen.
I think next, is it Superman? Hello, everybody. My name is Henry Cavill, and I Henry promise you Cavill. that I am not in prison. This is just my place of work. I hope you're enjoying DC FanDome, and I have a fan question for Zack Snyder from Swapnil. As a storyteller, what is the dynamic between the Justice League that is important for you to present on the screen? Zack, over to you. Todos los actores le están haciendo preguntas a Zack Snyder. I think the important thing Le preguntaron qué quiere plasmar con la Liga de la Justicia en la pantalla grande. As the Justice League comes together, is this idea that like a lot of them basically are loners, right? You have Batman, who lives in a cave. His only buddy is Alfred, really. You got Wonder Woman, who after Steve's demise, she's been kind of keeping quiet. You have Flash, he's got these powers. He's kind of alone in the world. And you have Cyborg, who, you know, in a lot of ways is not really happy about what's happened to him, this transformation. He's coming to terms with it. And then you have Aquaman, who also is this loner. And sort of thematically them coming together and forming a family and finding in each other support. I think that's really what, in the end, drove me to want to see this happen or see them come together. And I think that when you take all these different personalities and bring them together into a single cohesive group, it's a fun and awesome dynamic, but also there's a why of doing it. All right, let's see. Who do we have next? Is it Cyborg? Hey, Zach, what up, man? Ray Fisher here. You know I am super Los actores excited están haciendo about preguntas de the los Snyder fanáticos Cut getting dropped directamente on a Zack HBO Max. Snyder. And Ahora there's some vemos folks que who le have a va a couple questions for you. preguntar The Ray first Fisher question is coming from Eddie Gordon from the United a States. Zack Snyder. And that question is, which character are you most excited to fully flesh out in your cut of Justice League? Interesting that you should ask me that, because of course it's Cyborg. Cyborg is the heart of the movie. Cyborg is the thing that I think in the end holds the team together in a lot of ways. And excited to see, Aquí vuelve a reafirmar Zack Snyder algo que había dicho antes, cuál es el corazón de la Liga de la Justicia, y And the second ha question dicho is que coming es in precisamente el from personaje de Ray Fisher, Irfan Cyborg. from the United Kingdom. And their question is, when you started writing Justice League, what thematic ideas were you most excited to tackle? Additionally, how much of a challenge was it to keep the tone mythological? I want to know too, so make sure you get up on those. It's a great question. When Chris and I were talking about this movie, I think we're big fans of sort of the Joseph Campbellian, you know, hero's journey, and also this notion that we would be creating a team. It's the Knights of the Round Table joining together in an epic adventure, and this is the call to action film that brings them as a story that brings them all together. And I think it is a mythological concept to begin with. So keeping it mythological, and especially when you think about it's Aquaman, it's Wonder Woman, Flash, Cyborg, and then Superman, you're really talking about a mythological group, you know. Okay, this is fun. Let's keep them coming. Who else? I think next is the Flash himself. Mr. Maestro Zack Snyder. I mean, what other questions can we ask? I think we'd all like to know if we'll see more of Víctor Bravo pregunta, volví, ¿qué pasó? Estamos revisando el panel de Zack I like the Snyder. question that has read no agenda at all. Very good. Of course, you're going to see tons more of the Flash. I have a huge love for the Flash and for Ezra Miller, as you know, especially when you call me at the last second and make me come work on your music videos in the desert. That's really kind of you. So, but yes, of Qué course, buena observación que hace Namek. Si Snyder logra hacer que Cyborg funcione, hará algo que nadie más pudo, pero que funciona en la Liga de la Justicia, porque funciona perfecto, según mi parecer, en Teen Titans. I hope they enjoy it, because I enjoy seeing you, especially in this format. Okay, looks like we've got we've got something from Wonder Woman herself, Gal Gadot. Zach, when you cast me in the role of Wonder Woman, I had no idea what an amazing ride I was in for. It's been life-changing to play this character, mostly because I've got to meet so many incredible fans around the world who love her like we do.
Fans Aquí who básicamente I Gal Gadot hope comienza are all agradeciendo a sharing Zack this Snyder experience today, because en it's haberle all permitido hacer el happening casting de because la of Mujer you. Maravilla So y to all no se the imaginaba fans todo el who asked revuelo for que iba a this tener el cast, hecho de que ella you pudiera interpretar obviously a este have your personaje own tan icónico superpowers, because dentro de just los like the cómics. members of Justice League, you are stronger together, and you made this possible. So thank you. I love you. Thanks, Gal. I can't wait for fans to see you in Wonder Woman 84, which is an amazing movie, and you are amazing in it. And Patty, of course, did an amazing job. So you De guys hecho, are an yo awesome creo que team. Gal Gadot tiene que And estar más agradecida their que minds are gonna cualquier be otro blown when they see artista that. So dentro thanks again. That was great. All right, del, let's see who do we have next. del universo DC Hi, porque Zach, and everybody in the Justice League crew. ya tiene, ya I va a have su a segunda question. película, ha tenido So, dos as apariciones somebody who is en so Batman v very Superman, excited La to Liga de la get to Justicia, see su película individual your y ahora su vision segunda of película individual, Justice League, and that creo you're que es el finally getting mejor this personaje que chance ha to really sacado show us DC the hasta ahora film en that el was cine, always o intended, por lo menos el and más one that we're sólido. all so super excited to see. I wanted to know, probably what everybody wants to know is, can you hint something that the world has never seen, that you have been so excited No, aún to no han let dado el us tráiler. all get a glimpse at, without too many spoilers? Okay. Claro, How do ahí I do this aclarando una without- vez si es que without funcione en giving la too liga. many spoilers? You're going to see something with Flash in this film I don't think that you've ever seen before. Something that has to do with his abilities, because he's a quantum character. He interacts with time and space, so you might see him do something that is timely. But awesome, Patty. Awesome question, and it's awesome to see you. All right, let's move along, shall we? And I think I want to ask some questions. So let's get some people on the line if we can. I'd like to get, there's some super fans we have standing by, I see. One of them is Fiona from China. She is dear to our hearts. She was one of the founding members of the Snyder Cut movement and really instrumental in bringing it to all of us. So let's get her on the line and say hi to her. Oh my God, Zack and his studio. It's like a dream come true. I'm going to ask you some questions. Are you ready? Okay, I'm ready. First off was, what about this movement and the Snyder Cut and the whole thing? What was the thing that got you to say, like, hey, you know what? I got to get involved with this. After I saw Batman with Superman in theaters 4 years ago in China, I was blown away. After watching Justice League, it was immediately clear that many parts of the film were not consistent with your usual filmmaking style. So we are the fans. We knew that there was a real version of the film out there. We started asking for it. Why not? We started a petition, if you remember, that reached to 180K people signed. Están hablando con fans que hicieron la petición de release So de I Snyder created a Cut. website called forsnydercut.com that allowed us to start doing some online and real-world events, such as Twitter trends, Básicamente, raising ella money for es casi la FSD, responsable de que todo letter esto se esté writing, llevando a and phone cabo. calls to Warner Brothers. Now, here we are. Awesome. Wow. And look what happened. You guys did it. It's unbelievable. Yeah, I can't believe it. So did you really think it was going to happen though? When we really started to, when it got closer? It all started with hope and dream. So many movements, I think, never go beyond that. To actually achieve a dream, you need organization and selflessness. Then we have a team who put a billboard in Times Square. Yeah, it's amazing. I think you remember that. Yeah. Fantastic. When you see all these people, when you fight alongside such talented and generous people, you know it's not possible. It's a certainty. Yeah. Even we had many obstacles, but we know we will win this. Yeah, it's fun. I always thought it was funny that the scale started to get bigger and bigger, and we would notice oh my gosh. And at first, remember, because it was like a bus stop in Comic-Con, and then a billboard in Times Square, and then on the anniversary of Justice League, and it just goes completely nuts, and everyone was like, okay. It's like snowball, rolling with a big snowball. Yeah, a giant snowball now, yeah. What was your favorite moment for you in the whole experience? I think my answer to this question
evolved. I started out because I Está admire hablando con you. la fan I love respecto you. I want to de los fight for momentos you and your que han work. pasado, But as time passed, I cómo se hizo became just much about posible fighting alongside my el fellow release de Snyder community Cut, members. It's lo power fuerte que from era la heart, petición mostly. y Power from you lo hondo empowered que había us. calado Well, las ganas de that's poder amazing ver and la kind. versión And de Zack well, it's Snyder. amazing to see you. Ya, And thank you so much for todos aquellos que estén connecting with viendo, us. dejen sus I can't wait comentarios, to ahí yo come los voy to poniendo en China. pantalla y Please, voy please, respondiendo please a come to algunos, China. I will be your guide. So see you. algunas dudas Yep, see you directas soon. relacionadas Thank con you, el Fiona. Snyder No. Cut. Así que dejen sus Okay. preguntas ahí también y las We have voy another respondiendo a call, medida que vayan from saliendo. Dexter, Mientras estamos another atentos amazing friend and another al amazing panel fan de Zack who Snyder. also was super important in the creation and cultivation of this movement. He's been around for a long time and really making this happen. So let's talk to Dexter. Dexter. Hi. How are you, my friend? Awesome. I'm glad you came. It's great to see you. Thank you. Great to see you as well. So I got you on the spot because I want to ask you a couple questions. So I guess the first question is, what are your initial thoughts and where were you when you first heard about the Snyder Cut movement, or how did it come on your radar? Yeah, well, it was very early on. I'll tell you, right after the viewing of the theatrical edition, I went to the internet and I felt that I couldn't be the only one that felt a certain way. So after maybe a few weekends, I had a few chats with a few people, and it kind of fell into my lap, and I said, this is something that I can really get behind. And I did what I could in order to try to help. And here I am, multiple years later, still trying to be a forefront of this whole thing to help you guys out. And thankfully, it's been a positive turn of events. Yeah, like how crazy is it that, like I was saying the other day, I shot the movie in 2016. Like that's when I was on set shooting. And here we are in 2021 and, well, coming up to, and that's when the movie's going to come out. And seems impossible. Yeah, that's awesome. So to that, when you started in this movement, did you think Ahí there was a chance respondiendo that un it would comentario anterior, actually Cristóbal Nova, el ruso en China, salvo el Snyder. Claro, porque al parecer allá comenzó todo este movimiento de release de Snyder Cut y esa mujer china que se veía ahí, al parecer fue la responsable de todo aquello. Ahora estamos hablando también con otra persona que en este caso, si no me equivoco, es quien escribió el libro de release de Snyder Cut, porque aunque no lo crean, se hizo un libro acerca de esto. No sé si está a la venta, si ya salió a la venta o aún no sale a la venta, pero se está haciendo un libro acerca de eso y hay una persona encargada de escribir aquello. No sé si será quien está entrevistando a Zack Snyder en esta oportunidad o no. Kind of using those events as like a springboard, because you're like, look, we got something to say. So it always felt like. Yeah, it was tough coming up with those things at times. It really was. We would chat a lot of behind the scenes Zoom calls and phone calls and WhatsApp messages, really trying to come up with what can we do next? We're thinking about our next event. And then when you were to kind of give us a little hint or a little something to play along with, and it just really, really ignited us to continue on. So thank you for that. Yeah, that for me was amazing. It was cool to have this kind of conversation with the fans, where I could either, release an image or just say something and just get this response that I could feel this kind of energy exchange that was really, really, really exciting. Do you have a favorite moment from this experience? I think my favorite moment so far is getting the opportunity to fly out to your event in Pasadena. The Director's Cut weekend was such a memorable event for me and my sons, and something I will always cherish with me. And one of the other things I was just really, really excited to see, and this is just me, and I don't want to make things heavy, but just the opportunity to see the smile on yours and Debbie's face when it was official. It was just really heartwarming to me, and honestly, I did tear up a little bit. I will admit, I teared up a little bit, but it's just because it was just a lot of work that paid off, and I'm just excited to see that you guys were really, really happy. Well, I got to admit that we also, when we heard the news, we all got pretty emotional, and it's been an incredible journey. And for us, one of the amazing parts is that we were able to, interact with and be part of this fan community in an amazing way. And it sort of
Bueno, al parecer están hablando más del movimiento release de Snyder Cut más que de la película propiamente tal. Yo creo que esos detalles se los van a guardar más adelante y posiblemente lo que tengamos así, detalle real de la película, sea lo que es el tráiler. Aún así, aún queda panel, ya, así que pueden salir otras sorpresas por ahí, pero insisto, al parecer se está hablando más del movimiento release de Snyder Cut, ya porque hablaron con una fan china que incentivó todo este movimiento y este señor que parece que es el encargado, insisto, no estoy seguro, de hacer el libro release de Snyder Cut que recopila toda esta travesía para que finalmente el corte de Zack Snyder llegue a realizarse y en este caso sea emitido el próximo año en HBO Max. Maybe I should talk for a second about how you guys are going to see the movie and what format we're going to have it in. It's going to be in 4 parts, 1 hour each. So 4 hours of Justice League is coming your way. We're going to work on a way of ahora van a hablar del formato. So you can watch it as a 4 partes, 4 partes de 1 hora, ahí está diciendo 4 partes de 1 hora, eso va a ser lo que va a durar, o sea, va a ser una miniserie de 4 partes que vamos a poder ver en... And if you guys haven't gotten your t-shirt yet, there's still hope. If you go to Into the People, you can get your associate producer shirt, and I want you guys, it all goes to a good cause, so ya, esto es la otra información que tiene que dar, que tiene que ver obviamente con el tema del suicidio. Recordemos que su hija se suicidó, entonces están en una fundación para apoyar a las personas y evitar así el suicidio. Why don't we check that out? So here it is, Justice League. El tráiler. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 De Snyder Cut, el tráiler. Hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Qué gran avance. Bueno, para aquellos que no habían visto el tráiler filtrado, precisamente ese era. Ya, hay que decirlo, emocionante todo. Vamos a ponerle mute aquí porque ya ha terminado el panel de la Liga de la Justicia. Ya, sí, ustedes me preguntaban si había visto el tráiler filtrado. Precisamente sí, lo vi y era precisamente este que se filtró exactamente igual. Yo tenía mis dudas respecto a Desat porque es
igual a uno de los personajes que sale en Ready Player One. No sé si hubo una confusión ahí, pero es calcado, el rostro es calcado. Por eso yo decía que tenía mis dudas, pero no, parece ser que efectivamente va a ser así, ¿ya? Con los comentarios, Clever Montolivio, gracias a China no tenemos personajes inclusivos en extremos si no se cierra ese mercado, ¿ya? Y en China sí gusta de ser, no como en Latam, que es puro hate sin sentido. Quiero tráiler, ya tuvimos el tráiler. ¿Será que si saca un tráiler, ya lo sacó? Soy el único que cuando lee Snyder, lee Cindy, no sé. Hace rato se filtró el tráiler, sí, pero ahora lo tenemos de manera oficial. Qué emocionante, increíble lo que logra un fanático. Gracias, China. Eso, espero que muestren la escena de Deathstroke versus Batfleck. Que me imagino el puro estilo de la saga Arkham. Ya por fin veremos a Darkseid. Ojalá no decepcione. En 4 partes será una miniserie. Así es, lo dijo el propio Zack Snyder. Aleluya. Oh, de repente se sumaron muchos. Desat, Iris West, wow. Donna Troy. No salió Donna Troy. Está bueno, sí, está muy bueno el tráiler. Jajaja. Oh. No, ¿qué pasó? Plot. Tiraron el directo. Atacó Darkseid. Love F en el chat. ¿Qué pasó? Chicos malos. Supongo que se mostró el tráiler en directo. Parece una nueva película. Revivió. ¿En serio? Se cayó cuando estábamos dando el tráiler. Chuta. Bueno, sí, eso fue algo que pasó cuando se tiró el tráiler. Ya seguramente donde filtraron el tráiler YouTube te bajó. Ya, sí, lo más probable, justamente eso yo iba a comentar. No me di cuenta, estaba viendo el tráiler y seguramente tiraron justo en ese momento el directo. Pero lo más probable es que ustedes después van a poder verlo en los canales oficiales. Una lástima. Ya, se cayó justo después del tráiler. Volvió, estoy viendo de directo y se cayó en la stream. No, fue después del tráiler. Ya, chuta, hay que ver. Yo lo vi en directo. Están tirando todos los directos en DC Fandom. No, fue después del tráiler. Estoy viendo dos directos. Bueno, al parecer están tirando precisamente porque se filtró en algún momento el tráiler de la Liga de la Justicia, que hay que decirlo, se ve espectacular. Y cuando se filtró, DC encargó borrar todo aquello. Pero bueno, era lógico, alguien mala leche nomás tiró el tráiler de manera adelantada, pueden verlo filtrado, es exactamente el mismo que se mostró aquí en la DC Fandom. Y bueno, después lo van a poder ver en los canales oficiales de Warner y HBO Max, que de seguro va a estar ahí disponible. Oye, una lástima, no me di cuenta, la verdad, en que votaron el directo. Pero bueno, ahí vamos a tener que repetirlo en otra oportunidad. ¿Ya? Pero los que lo vieron, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó el tráiler de la Liga de la Justicia? ¿Ya? Lo importante es que alcanzamos a verlo. Sí. Cuando terminó el tráiler te bajaron. ¿Ya? Pero al parecer estoy de nuevo... lo voy a revisar, es que no lo estaba viendo. ¿Ya? Entonces, claro, yo me emocioné, esto estaba ahí viendo directamente la DC Fandom. Claro, ahí estoy. Seguramente me bajaron lo que es el tráiler. Al momento de dar el tráiler fue que me bajaron. Pero, insisto, ustedes lo van a poder ver. Ustedes los van a poder ver en los canales oficiales, así que como dice Namektub, miembro del canal. Si ustedes quieren ayudar al canal, abajo está el botón unirse y también pueden dejar un super chat si lo desean. Pero como dice Namektub, lo importante es que alcanzamos a verlo y que bueno que lo pudieron ver y disfrutar. Yo creo que más por la canción que por las imágenes, ¿ya?
Pero dice, menos mal no lo vi filtrado. ¿Cuál otro panel comenzarás? El de Black Adam, que comienza a las 18:10. O sea, en 12 minutos más. Raquel Sayas, ¿se gustó? Sí, le gustó. Buenísimo. Cuando vi el tráiler, mis ojos parecían estrellitas. Aleluya, está bien. La verdad, el trailer me dio esperanzas. Está re bueno, espero que supere las expectativas. Casi al final te sacaron el directo. Me encantó el tráiler. Grande, Zack. La S significa esperanza. Así es. Ya lo vimos todos. Qué bueno que se pudo ver a pesar de las dificultades que tuvimos ahí, pero qué bueno que se pudo ver. Oye, de repente aparecen un montón así. Comentarios, ya aparecen, lo vimos todos. Buenísimo, tráiler muy diferente a la película. Sí, se nota inmediatamente. Lo que me llama la atención es, bueno, salió en el tráiler, así que no va a ser spoiler. La muerte de Silas Stone, la supuesta muerte de Silas Stone, que lo vimos ahí cuando le estaban disparando una caja madre. ¿Será una ilusión? ¿Será parte de la película? Quizás, ¿qué pueda pasar ahí? Ni ojo, no sé si se dieron cuenta, guiño, guiño, cómo muere el padre de Victor Stone, Cyborg. Silas Stone muere o desaparece de la misma forma que el Doctor Manhattan en la película de Watchmen, ¿ya? Ojo ahí, si no han visto la película de Watchmen, también dirigida por Zack Snyder, vayan a verlo y se van a dar cuenta de esa pequeña referencia que hay respecto a la muerte del Doctor Manhattan en comparación con el Doctor Silas Stone, padre de Cyborg, Victor Stone, ya que murieron de una manera muy, muy similar. Ya, Namektub dice, buenísimo tráiler, muy diferente a la película. Sí, sí, muy diferente. Desde los filtros que tiene, ya ahí se ve muy, muy diferente. Ya, ¿puedo dar un spoiler? No. Agradezco tu directo, muchas gracias. Saludos, saludos para ti, saludos de San Fernando, Chile, saludos de Santiago de Chile, compatriota. De SAT se ve macabro, sí, va a ser una gran, gran película. Aquí se confirmaron los 3 nuevos dioses que dijo Zack Snyder hace un tiempo atrás que van a aparecer. Steppenwolf, que ya lo vimos en una imagen que el propio Zack Snyder había mostrado, a Darkseid, que lo vimos al comienzo, y a The Sat. Silas murió y será Doctor Manhattan. Por eso yo hacía esa referencia, por eso yo hacía esa observación. ¿Será lo mismo? No lo sabemos. Recordemos que actualmente el universo Watchmen y el universo DC en los cómics son uno solo. Ojo ahí. Ya, ¿será una referencia? No lo sabemos. Aquí está mejor, en otros canales muy tóxicos. Ya, no he visto otros canales, estoy haciendo indirecto. Ya, The Sad is here. Serie Raquel. ¿Serie Raquel? Ahí me perdí. Espero que la niña que saludó a Wonder Woman sea Donna Troy. Ah, por eso preguntaban que era Donna Troy. No, yo creo que está un poco relacionada con la escena del comienzo de la película que salió en los cines de la Liga de la Justicia cuando Wonder Woman rescata a unas personas de un museo, ¿ya? Máximo Soto, Zack Snyder ya dijo, va a estar dividido en 4 partes de 1 hora cada uno. O sea, el corte final va a ser de 4 horas. Lo que no entendí bien es que si van a estar las 4 partes por separadas y también va a haber una quinta parte que son las 4 horas de corridas, ¿ya? O van a salir las 4 partes al mismo tiempo para que tú lo veas todos de corrido, ¿ya? ¿Vieron a Darkseid? Sí, se ve genial. La canción del tráiler se parece en una película de Watchmen. También otra referencia de Watchmen. ¿Ya? Pon el tráiler, por favor. No, porque me bajaron. Justo cuando estábamos viendo el tráiler bajaron el directo. Así que no lo puedo poner. Me gustaría ver esa película en cine, sí, a mí también me encantaría. Aleluya, sí, Jopek, estoy aquí desde el principio. Saludos, un saludo para ti, Alex Barrera. ¿Has visto DC Superhero Girls? No, no lo he visto. Está en Netflix, no lo he visto. Ya le pusieron aleluya porque es un milagro que haya salido. Mira, ahí también buena observación. Ya, gracias, me encantó ver a Superman. Superman con el traje negro. El que sale ahí cuando se abren las corpuentas es el Superman de traje negro y después sale Superman peleando directamente con Steppenwolf. ¿Qué pasó a partir de la mitad del tráiler? Se cortó internet y me lo perdí. Es que no sé en qué parte se te cortó. Entonces, te sugiero ya que lo veas después en los canales oficiales de Warner o de HBO Max, porque lo están bajando los directos, ¿ya? Te comparto el tráiler, ahí
Nuestro amigo Juan Felipe lo está compartiendo. Y después se supone que una de las Wonder Girls salvó los cómics de un hechicero. Batman v Superman, edición definitiva, está en HBO Max. Ya esperemos que HBO Max llegue luego de manera oficial acá a Latinoamérica. Ya dijeron ya que va a llegar el próximo año, así que yo creo que va a coincidir con el estreno de La Liga de la Justicia. Te lo recomiendo en Netflix, son entretenidos. Ahí le voy a dar una vuelta. Ya, amigos, eso fue el panel de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Exactamente en 7 minutitos más comienza el panel de Black Adam. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a terminar este directo ya y nos juntamos nuevamente en el panel de Black Adam a ver si hay novedades ahí buenas.